Ce que j'aimerais partager avec vous, И то, чем бы я хотел поделиться с вами, c'est comment, en voulant privilégier les activités dites spirituelles, это то, как мы отдаем привилегию так называемым духовным деятельностям, j'ai négligé certaines choses matérielles. как через это я пренебрегал материальным, Et comment cela m'a amené à l'inverse de mon aspiration, и как это развернуло меня против моего устремления, à l'inverse de la beauté, против красоты, à l'inverse de la bonté против добра et à l'inverse de la vérité. и против истины. En partant de ma situation de départ, И если начать мою отправную ситуацию, que sont mes croyances erronées sur les choses matérielles, это мои блуждающие мысли о материальных вещах, nous verrons comment j'ai découvert cette notion du bon intendant, то мы увидим, как я обрел этот термин хорошего mais surtout управляющего. comment je l'ai mise en pratique et ce que cette mise en pratique m'a révélé. В особенности, как я применил это на практике и что эта практика мне показала. Ma situation de départ, ce sont mes croyances erronées. Моя отправная ситуация — это блуждающие мысли. Les choses matérielles ne sont pas importantes. Материальные вещи не важны. Elles n'ont pas beaucoup de valeur. У них нет много ценности. On ne doit pas y accorder trop de temps. Не нужно придавать им слишком много времени. Lorsque je me demande ce qui a pu nourrir cette idée, И когда я спрашиваю, а что могло подпитывать эту идею, je vois que dans ma jeunesse, j'aimais vivre avec peu, un peu comme un vagabond. я вижу, что в молодости я жил немного как блуждающий. Voyager en stop à travers l'Europe, le monde, Автостопом путешествовал по Европе. dormir dehors à la belle étoile. Спал под звездами на улице. Puis j'ai commencé à travailler, mais surtout pour apprendre quelque chose, И потом начал работать, чтобы чему-то научиться. sans forcément être payé ou peu payé. И не обязательно за заработную плату. J'ai appris à tailler les arbres fruitiers, Я научился обрезать фруктовые à деревья, m'occuper des animaux, заботиться о животных, à faire du fromage, du pain. делать сыры, хлеб. Et puis, paradoxalement, lorsque vint l'âge de jeune adulte, И парадоксальным образом, когда я был в молодом возрасте, j'ai hérité d'une somme importante. я унаследовал значительную сумму. Ma mère est décédée jeune et à travers elle, j'ai hérité de mon grand-père. Мама умерла молодой, и через это я получил наследство от дедушки. Une somme importante qui m'a beaucoup facilité la vie. Важная сумма, которая облегчила мне жизнь. La nouvelle psychologie spirituelle nous enseigne Новая духовная психология учит нас, que l'être humain a une nature tripartite. что у человека трехчастная природа. Il a un corps physique, matériel, Есть материальное физическое тело, une essence spirituelle subtile, тонкая духовная сущность, et entre les deux, и между двумя son psychisme. психика. Et de par son corps physique, matériel, И через физическое материальное тело l'homme est apparenté au règne minéral, Человек. végétal, принадлежит минеральному царству, растительному animal. и животному. De par mon métier d'agriculteur biodynamiste, И я занимаюсь сельским хозяйством биодинамическим. je portais en moi cette aspiration à rentrer en contact avec ce qu'il y avait de plus subtil Во мне было это устремление войти в контакт с самым тонким, dans les plantes, в растениях, dans les animaux, в животных, mais bizarrement pas dans le minéral. но странным образом не в минералах. J'ai pris soin consciemment du végétal, par exemple en me levant tôt le matin pour dynamiser, puis asperger une préparation à base de quartz, Я осознанно заботился о растениях, когда утром вставал и опрыскивал их раствором на основе кварца sur les jeunes plantes montant au printemps. на молодые растения, которые восходят весной. J'ai pris soin consciemment des animaux, des vaches en particulier, Я осознанно заботился о животных, например, о коровах, en veillant à leur habitat, следя за местом их обитания, à leur manière de leur donner à manger, о том, как я даю им поесть, en les approchant avec soin, подходя avec к ним douceur. с заботой и мягкостью. Mais je n'ai jamais eu cette attirance pour le minéral, Но у меня никогда не было притяжения к минералам, avec lequel pourtant j'ai construit de nombreux bâtiments. благодаря которым я построил много зданий. J'avais une aversion pour tout ce qui était ciment, béton, chaud. У меня было всегда отвержение к соломе, бетону, цементу. Je n'aimais pas ce règne. Я не любил все эти царства. Il faut dire aussi que pendant longtemps, pour moi, le spirituel était synonyme de lecture. И для меня долгое время духовность была синонимом чтения. Et que c'était une bonne occasion pour mon petit moi rêveur И для моего мечтательного маленького «я» это была возможность de s'échapper de tout ce qu'il n'avait pas envie de gérer, de s'occuper dans la vie ordinaire. улизнуть от всего, чем оно не хотело заниматься в своей обычной жизни.
Je faisais une différence entre les activités liées au matériel et les activités dites spirituelles, Я проводил различия между материальной деятельностью и так называемой духовной, comme deux choses qui s'opposaient. как будто бы это две противоположных вещи. Alors, le bon intendant dans tout cela. Итак, хороший управляющий во всем этом. Mon aspiration à l'éveil spirituel me mena un jour jusqu'à l'école de psychoanthropologie. Мое устремление духовно пробудиться однажды привело меня в школу новой психоантропологии. Et c'est là pour la première fois où j'entendis parler de cette notion du bon intendant. И тогда я впервые услышал о хорошем управляющем. La psychoanthropologie nous enseigne que le chemin de l'éveil spirituel Психоантропология обучает нас, что путь духовного пробуждения commence par être un bon intendant de sa vie. начинается с того, что мы становимся хорошим управляющим в жизни. Assumer ses responsabilités familiales Берем на себя семейные ответственности, Социаль. социальные et и professionnelles. профессиональные. Veiller à sa survie Следим за выживанием et au bien de ceux dont nous sommes responsables. и благом тех, за кого мы ответственны. Céline Maïsel nous dit aussi que parmi nous, Селим Айсель говорит также, что среди нас certains ont dû apprendre à être de bons intendants de leur vie. некоторым пришлось научиться стать хорошим управляющим в жизни. Alors que normalement, cela s'apprend dans la première éducation. Хотя обычно этому учатся в первом воспитании. Il nous dit aussi que être un bon intendant, au sens du chemin spirituel, Он говорит также, что стать хорошим управляющим в рамках духовного пути bien sûr, c'est assumer ses responsabilités, — это, конечно же, брать на себя ответственность, mais ça n'est pas s'identifier à celle-ci. не отождествляться с ними, Et c'est apporter les qualités du chemin spirituel а привнести туда качество духа dans la vie ordinaire. в обычную жизнь. Alors lorsque je réfléchis à ce que je viens de dire, И когда я размышлял о том, что только что сказал, je vois qu'à certains endroits, je suis un bon intendant. я увидел, что в некоторых местах я хороший управляющий. Jusqu'à aujourd'hui, mes enfants ne manquaient de rien. До сегодняшнего дня мои дети ни в чем не нуждались. Ils sont logés, nourris, Им было где жить, где что есть, poursuivent des études supérieures продолжить высшее образование. et sont toujours contents de venir me voir. И они все так же счастливы приезжать ко мне видеться. Mais lorsqu'on veut évoluer, la question est, Но когда мы хотим эволюционировать, то вопрос, où est-ce que je ne suis pas un bon intendant de ma vie? где я не хороший управляющий своей жизни? Où est-ce que je traîne ma vie comme un boulet? Где я тянусь по жизни? Et même si je n'ai pas tout de suite trouvé la réponse à cette question, Даже если я не сразу же нашел ответ на этот вопрос, la vie et le karma m'ont permis de le voir. жизнь и карма позволили мне это увидеть. La psychoanthropologie définit le karma ainsi. Психоантропология определяет карму следующим образом. Tout ce qui nous arrive Все, что происходит, est la conséquence, le résultat это de ce que nous- последствия и результат. de ce que nous avons pensé, dit ou fait dans le passé. Все, что мы подумали, сказали или сделали в прошлом. Avec la possibilité, et c'est là où c'est intéressant, С возможностью, и вот здесь это становится интересным, de pouvoir réparer le mal que nous avons pensé, dit ou fait dans le passé. исправить то зло, что мы подумали, сказали или сделали в прошлом. J'ai aimé voir le karma comme le grand cuisinier de notre vie. Мне нравится видеть карму как большого повара нашей жизни. Et surtout, j'ai aimé voir comment il m'a servi et encore resservi le même plat, tant que je n'en ai pas apprécié toutes les saveurs, Особенно видеть, как оно любит мне готовить и заново готовить все tous то же les блюдо, aliments. пока я не оценю каждый продукт, который в нем находится. Je vais vous raconter seulement les 3 derniers services Расскажу вам 3 последних подачи еды, qui m'ont permis de voir là où je n'étais pas un bon intendant которые позволили мне увидеть, где я не хороший управляющий, et de le devenir un peu plus. чтобы я стал чуть больше. Un peu comme une série en 3 épisodes. Это как сериал в 3 эпизода. Et pour toute série, il y a un И в каждом сериале есть Mais oui, le karma est bon, mais oui, le karma est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le karma est bon, mais oui, le karma est bon, il amène problèmes et solutions. Premier épisode, premier service. первый эпизод, первая подача. Карма хорошая, и она оказывает нам услугу. Durant la formation FIS, je suis en train d'étudier une conférence dans mon bureau. Во время обучения ФИС я изучал конференцию в своем кабинете. Juste à côté du bureau se trouve la salle de bain. И рядом с кабинетом находится ванная. Et là se déclare une petite fuite d'eau. И там была утечка воды.
Apparemment, une toute petite fuite. Je l'essuie avec une serpillière que je laisse sur le côté. Небольшая утечка, я это шваброй убрал и поставил ее в сторону. La même chose le lendemain, То же самое на завтра, encore le lendemain. послезавтра. Chaque fois, la fuite est rapidement essuyée Каждый et la раз. serpillière laissée de côté. И я быстро вытирал шваброй и ставил ее в сторону. Et cela dure une semaine, И так длилось неделю, 2 semaines, 2 недели, 3 semaines. 3 недели. Je vois bien qu'il y a un problème, mais je ne veux pas m'abaisser à regarder sous le lavabo. Я видел, что есть проблема, но мне хотелось опускаться, чтобы посмотреть Ma под compagne раковиной. me fait remarquer qu'il faudrait peut-être s'occuper de cette fuite d'eau. Моя супруга говорила, что, может быть, стоит заняться этой Mais j'ai утечкой. bien mieux à faire. Но у меня же есть поважнее дела. J'étudie les grandes conférences FIS. Я изучаю великие конференции ФИЗ. Je ne peux pas m'occuper d'une petite fuite d'eau. Я не могу заниматься маленькой утечкой. Au bout de 3 semaines, Через 3 недели une grosse tache d'humidité огромное apparaît sur la cage d'escalier qui jouxte la salle de bain. мокрое пятно появляется на лестничной клетке под ванной. Et puis c'est le choc. И это шок. Enfin, Наконец. je suis en train d'étudier une conférence dans mon bureau. Я изучаю конференцию в кабинете. Lorsque j'entends dans la salle de bain du bruit et surtout la voix du voisin. Слышу шум в ванной и голос соседа. N'y tenant plus, ma compagne a appelé le voisin pour regarder la fuite. И моя жена зовет соседа посмотреть на утечку. Lorsque je vois mon voisin à 4 pattes sous le lavabo. И я вижу соседа на четвереньках Exactement ce que je n'ai pas voulu faire durant 3 semaines. под раковиной. И он делает Je то, что ressens un я choc. не хотел делать 3 недели. У меня шок. Non seulement, évidemment, je suis piqué dans mon orgueil, Не просто это меня затронуло в моей mais surtout, je гордыне, réalise les conséquences de ma négligence но я осознаю свое пренебрежение, его et le последствия. chaos que j'ai créé autour de moi. И тот хаос, что я создал вокруг себя. Gêné, je remercie le voisin И я благодарю соседа. et je m'attelle enfin à réparer cette fuite. И наконец-то я исправил утечку. En 2 heures, За 2 le часа problème est réglé. проблема была исправлена. Et maintenant, И сейчас l'horreur de la situation, ужас ситуации. âme sensible, s'abstenir. И чувствительные души не слушайте. Une énorme tache brune souille la cage d'escalier de l'immeuble, Огромное коричневое dont la пятно peinture est cloquée en de nombreux endroits. на лестничные клетки, и которое запятнало там все. La fuite, bien que bénigne, s'est infiltrée dans le sol, puis dans les murs de l'immeuble pendant 3 semaines. То есть вода протекала в здании и вытекала наружу в течение 3 недель. Et goutte jusqu'à 3 étages en dessous, dans la librairie, au rez-de-chaussée de l'immeuble. И капала вниз вплоть до подвала в этом здании. Heureusement, juste à côté des livres, Но, к счастью, там в библиотеке возле книг sur l'ordinateur du voisin, на компьютер соседа. Bon, là, de toute évidence, je n'ai pas apprécié le plat que m'a servi le karma. Вот здесь я не оценил блюдо, которое мне подала Et карма. je l'ai laissé refroidir trop longtemps, Слишком долго его à охлаждал, tel point qu'il fut quand même dur à digérer. пока не стало сложно переваривать. La question qui reste, c'est réagirai-je plus vite la prochaine fois? Вопрос теперь быстрее реагировать в следующий раз. Mais oui, le karma est bon, mais oui, le karma est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le karma est bon, mais oui, le karma est bon, il amène problèmes et solutions. 2e épisode, 2e service. Второй эпизод, второй сервис, что карма добра, и она дает нам решение. Au début de l'été, nous déménageons dans une nouvelle maison. Мы в начале лета переезжаем в Mon bureau новый est au дом. rez-de-chaussée. À la fin de l'été, une fissure s'ouvre dans mon bureau. И в конце лета такая трещина появляется в кабинете. Depuis la fin du chantier, de l'eau reflue dans le bac à douche attenant au bureau. И вода проникает из бака душа в мой кабинет. C'est véridique, hein, je n'ai rien inventé. Вот это правдивая история, ничего не изобрел сейчас. Lorsque l'automne arrive, il y a 2 semaines de pluie, c'est normal, Когда приходит осень, 2 недели льет дождь, это et le нормально. plancher de mon bureau commence à s'humidifier. И стол мой начинает покрываться влагой. Je commence à m'en inquiéter, Я начинаю беспокоиться. tranquillement, Спокойно, sans pression без давления, et avec délai. но с отлагательством. Quand arrive l'hiver, Когда зима nous allumons le приходит, système de chauffage, то я включаю il y a отопление, une fuite, devinez où? и там утечка Où est происходит. la fuite? И где эта утечка? Dans mon bureau. В моем кабинете. C'est là où nous voyons que le karma est juste. Там, где мы видим, что Tout le карма reste de la maison справедлива. est intact.
Потому что оставшаяся часть Tous les дома problèmes matériels semblent se concentrer dans une seule pièce. была не затронута, и все bureau. произошло в одном месте, в моем Il y кабинете. a-t-il quelque chose à comprendre? То есть нужно что-то понять здесь. C'est au milieu de ce contexte de fissures, de bouchons Итак, et вот de этот fuites контекст трещины que je и monte quelques утечка. jours au stage intensif de psychoanthropologie. И через несколько дней я начинаю интенсивный стаж по психоантропологии. Et là, un après-midi, nous visionnons une vidéo И после обеда мы смотрим видео sur une représentation d'un ancien rituel de l'école ésotérique. о старом ритуале в эзотерических школах. Puis, Céline Maïsel est avec nous et nous partageons nos impressions quant à cette vidéo. И Селим Майсель находится с нами, и мы делимся впечатлениями о видео. Je m'exprime avec passion И я со страстью высказываюсь sur la beauté de ce rituel о красоте этого ритуала et sur les compréhensions qu'elle entraîne chez moi. и о понимании, которое в меня вошло. Après son écoute amicale et chaleureuse, После его дружеского и теплого выслушивания Céline Maïsel me dit Селим Майсель говорит мне, le spirituel, духовное c'est surtout prendre soin des êtres et des choses autour de vous. — это прежде всего заботиться о людях и вещах вокруг вас. Dans ce contexte de réparation matérielle, И вот в этом контексте материального ремонта le mot chose me saute aux oreilles. слово «вещи» режет мне по ушам. Car même si j'ai commencé à prendre soin des êtres autour de moi, Потому что даже если я учился заботиться о людях вокруг, comme nous l'avons vu, ça n'est pas le cas pour les choses matérielles. как вы видели, это не касалось материальных вещей. Aussitôt me revient rerum. En latin, les choses. И потом... Rerum, Désolé. Tu peux qui continuer. représente l'échelon le plus bas du rayon de la création. И потом возвращается то, что представляет низшую ступень луча творения. Je me rappelle comment, dans ce cours, on nous explique que les impulsions venant de l'origine Я вспоминаю, как в этом курсе нам объясняют импульсы, которые исходят из источника, traversent les mondes, les galaxies pour arriver jusqu'à notre système solaire. проходят через галактики до нашей Солнечной системы. Puis comment pour arriver jusqu'à la Terre, И как мы можем достичь Земли? ces impulsions rencontrent un intervalle, un vide d'énergie, Эти импульсы встречают интервал, пустоту qui est comblé энергии, par la biosphère, которая заполнена биосферой, les plantes justement, растениями, les animaux животными et les êtres humains. и людьми. Et comment, grâce à cette biosphère, les impulsions, l'énergie venant de l'origine peut aller jusque dans la Terre et jusque dans le minéral, rerum, les choses représentées par la Lune. И как благодаря биосфере это все может достичь Земли благодаря Рерум. Je me souviens aussi de cette notion de spiritualiser la matière. Я даже помню о одухотворении материи. Lors de la première session de formation instructeur élite du Samadeva, Во время первого обучения на инструкторов Самадео Céline Maïsel nous rappelait Селим Майсель напоминал нам, comment l'être humain qui réalise pleinement sa nature spirituelle как человек, который полностью реализовал свою духовную природу, le fait non seulement pour lui-même, делает не только для себя, pour toutes les personnes qui l'entourent, для всех людей, которые его окружают, mais pour la Terre entière, но также и для всей Земли et même pour son univers entier. и для всей Вселенной. Il nous dit que la fonction de l'être humain И он говорит нам, что функция est de человека spiritualiser la matière de son univers tout entier. — это одухотворить материю всей его Вселенной. Ces grandes pensées font naître en moi le lien entre mon aspiration à l'éveil spirituel Вот эти великие мысли проводят во мне связь между желанием духовного пробуждения et les choses matérielles, и материальными вещами, le soin que l'on peut leur porter. забота, которую мы можем им дать. Et je repars plein d'enthousiasme, И я ухожу полный энтузиазма, bien décidé à m'occuper de tous les problèmes matériels qui se présenteront, решив заниматься всеми материальными проблемами, которые представятся, tranquillement, спокойно, sans pression, без давления, mais cette fois-ci sans délai. но в этот раз без отлагательств. Mais oui, le karma est bon, mais oui, le karma est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le karma est bon, mais oui, le karma est bon, il amène problèmes et solutions. Troisième épisode, troisième service. Третий этап, третья подача еды. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Мне не пришлось долго Quelques ждать. jours plus tard, le scénario se répète. Je vous le fais court. Через несколько Je дней suis en train de réviser une conférence du сценарий Samadeva. повторяется. Я повторяю конференцию Самадео. De l'eau reflue dans le lavabo jouxtant le bureau.
И вода течет из Après une раковины rapide в кабинет. recherche, je me rends compte que l'évacuation des eaux usées de toute la maison est bouchée. После этого я замечаю, что водопровод заблокировался в доме. Et même si j'ai un premier mouvement de contrariété, Даже если первое движение меня раздирает, instantanément, peut-être en moins d'une seconde, на мгновение, меньше секунды, je me rappelle я вспоминаю. le karma, Карма. le bon intendant, Хороший управляющий. spiritualiser la matière. Одухотворять материю. Et comme je me suis préparé et que j'ai décidé d'agir avec enthousiasme, И поскольку я подготовился и решил действовать с энтузиазмом, j'enfile ma salopette de travail, mes bottes, mes gants, то я одеваюсь, et c'est en chantant la joie de servir que je vide le regard d'évacuation. и я пою радость служения и очищаю. Le plus étonnant, c'est qu'à ce moment-là, je sais que cette chose, je la fais non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui habitent cette maison. В этот момент я понимаю, что делаю это не только для себя, но и для всех, кто живет в этом доме. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois, appeler plusieurs artisans. Нужно несколько раз было это начать, позвать нескольких специалистов. Et chaque fois qu'un peu de découragement pointe son nez, je me rappelle le karma, Каждый раз le я bon вспоминал. intendant, Карма, хороший управляющий. spiritualiser la matière. Одухотворять материю. Et je retrouve mon enthousiasme. И находил свой энтузиазм. Tout se règle en quelques heures Все распределялось за несколько часов, et je reprends mon étude и я начинал снова учить avec beaucoup plus d'énergie. с большей энергией. C'est un peu comme si ces fuites et ces bouchons extérieurs Как будто бы эти утечки и пробки m'avaient fait comprendre comment fonctionnent mes propres blocages et fuites d'énergie позволили мне понять, как функционируют мои liés à mes собственные pensées erronées блоки и утечки энергии, et à mon связанные refus de faire ce qui est devant moi. с блуждающими мыслями, когда я отказывался делать то, что передо мной. Pour conclure, si nous résumons, И если сделать резюме, завершить. premier épisode, je prends conscience de l'horreur de la situation, Первый этап. Я осознаю ужас ситуации. des conséquences de ma négligence. Последствия пренебрежения. Deuxième épisode, grâce à notre maître, Второй эпизод, благодаря нашему мастеру. je fais le lien entre mon aspiration et le soin que l'on peut porter aux choses matérielles. Я провожу связь между своим устремлением и той заботой, которую можно давать материальным вещам. Troisième épisode, cette fois je suis averti, enfin. Третий эпизод, наконец-то я завербован. Je m'attends à ce que le karma me remette en situation Жду, пока карма представит мне et ситуацию. j'agis différemment. И действую по-другому. Mais à mon grand étonnement, Но, к моему величайшему удивлению, je suis surpris de constater я удивлен констатировать, que lorsque les réparations matérielles sont terminées, что когда материальный ремонт закончен, je reprends mon travail d'étude avec beaucoup plus de facilité. я с большей легкостью начинаю свое изучение. Mon esprit est libre. Мой ум свободен, J'ai beaucoup plus d'énergie больше энергии. et j'intègre facilement la conférence. И я легко усваиваю конференцию. Alors qu'avant, chaque paragraphe me demandait beaucoup d'efforts et de temps, c'était laborieux. Хотя до этого каждый параграф требовал много времени и усилий, и это было через труд. C'est comme si en réintégrant cette part matérielle de moi-même, Как будто бы, включив в себя эту материальную часть себя, je réintégrais l'énergie qui lui était liée я включил энергии, которые были et que связаны с ней, j'excluais auparavant. которые до этого я исключал. Ainsi, en étant un bon intendant, Таким образом, будучи хорошим управляющим, en acceptant de faire ce que j'ai à faire quotidiennement, принимая то, что нужно делать каждый день, que ce soit matériel, будь оно материальным, professionnel профессиональным, ou mes études du Samadeva pour retransmettre, или изучение самодевы для передачи, alors je suis plein et entier de toutes ces énergies я был полон, целостен от этой энергии et je me mets dans les meilleures conditions и помещал себя в лучшие pour условия, réaliser ma mission de transmission чтобы реализовать свою миссию по передаче du Samadeva самодевы et de la psychoanthropologie. и психоантропологии. Et peut-être même que je pourrais commencer à avoir de la gratitude Возможно, у меня даже может появиться pour tout благодарность ce qui m'a été donné за все, что мне было дано, et qui m'est encore donné aujourd'hui. и что еще дается сегодня. Merci beaucoup pour Большое votre écoute спасибо за ваше слушание, amicale. дружеское.